بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ڈپٹی نذیر احمد بطور ڈپٹی کلیکٹر گورکھپور اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہی دنوں اولاد بھی ان کی بڑی ہو رہی تھی۔ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کو رائج کتب سے اطمینان نہ ہوا۔ اپنے بچوں کے لیے خود ہی کتابیں تیار کیں۔ بیٹے کے لیے چند پنت کہتے ہیں نصیحت کو، چند پنت، چند نصیحتیں، اور بیٹی کے لیے برات العروس نامی کتاب لکھی گئی۔ بچوں کو بھی ان میں خوب لطف محسوس ہوتا۔ ایک روز بیٹا گورکھپور بشیر باغ کی سیر کر رہا تھا، ہاتھ میں کتاب تھی۔ باغ میں محکمہ تعلیم کا ڈائریکٹر، انگریز ڈائریکٹر بھی تھا جو سیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ بیٹے نے پہچان کے کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، نام پوچھا اور ہاتھ میں کتاب کے متعلق دریافت کیا۔ بشیر نے نام بتایا، چند پنت۔ انگریز نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے جو میری نظر سے نہیں گزری؟ پھر دریافت کیا کہ مصنف کون ہے۔ بیٹے نے باپ کا نام بتاتے ہوئے کہا، یہ کتاب صرف میرے لیے لکھی گئی ہے۔ ہاں، میری بہن کے لیے بھی ایک کتاب برات العروس کے نام سے لکھی ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا، وہ کتاب بھی مجھے دکھاؤ۔ بیٹے نے گھر سے لا کر کتاب برات العروس بھی اسے دی۔ افسر نے بچے سے کہا، تم گھر جاؤ، کتابیں پہنچا دی جائیں گی۔ رات گئے ڈپٹی نذیر احمد گھر آئے۔ بیٹی نے شکایت کی کہ بھائی اپنی اور میری کتاب کسی کو دے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پورا احوال دریافت کیا اور حیران بھی ہوئے کہ انگریز افسر کو بچوں کی کتب کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ اگلی صبح وہ خود افسر سے جا کر ملے تو اس انگریز افسر نے کتابوں کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ یہ کتابیں تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ ان کتب کی نقول تیار کی گئی۔ چند ہفتوں بعد اسی افسر کا خط ڈپٹی نذیر احمد کے نام آیا، جس میں برات العروس کے بارے میں بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے اس کتاب پر مصنف کو 1000 روپے اور ایک گھڑی بطور تحفہ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد برات العروس شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی۔ تو عزیز طلبہ، یہ برات العروس کی ایک مختصر لکھنے کی مختصر تاریخ تھی، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کے لیے اس کو تحریر کیا تھا، اس کی تربیت کے لیے۔ آئیں ہم اس پر دائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اکبری مزاج دار بہو ایک بیوقوف لڑکی تھی جو سسرال والوں سے لڑ کر خاوند کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہ رہی تھی۔ شہر میں کسی مکار عورت کی آمد کا چرچا تھا جو ہیلے بہانے سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر
सादा लोग घरेलू खवातीन को लूट लेती थी। ये पहला पैराग्राफ यूं कह लें कि आप ये मुख्तसर सियाको सबाक है जिसके जरिए से इस इक्तबास का ताल्लुक नावल के साथ जोड़ा गया है। आकल ने भी अपनी बीवी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में नहीं आने देना, लेकिन अकबरी शिद्दत से बेवकूफ थी, परले दर्जे की गैर जिम्मेदार और अहमक वाक़ हुई थी। एक दिन वही मक्कार औरत हज्जन का बेस बदल कर गली में आई और औरतों को फुसलाने और बरगलाने के लिए तबरकात दिखाने शुरू किए तो अकबरी से भी रहा ना गया। इसने अपनी मुलाजमा के जरिए से हज्जन को घर बुला लिया और उसकी खूब खातिरदारी और तवाज़ो की, और इसके तबर्रकात में से दो चीजें सुरमा और नादे अली ये अपने लिए पसंद की। कुटनी ने पहली नजर में ही जान गई कि ये अहमक औरत है, इसके ढप पर आ जाएगी, इसलिए उसने ना सिर्फ सस्ते दामों ये चीजें, ये अशिया अकबरी को दी, बल्कि एक फिरोजे की अंगूठी तबर्रक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी, जिससे अकबरी उस पर बिल्कुल लट्टू हो गई। हज्जर ने अकबरी की दुखती रग पर हाथ रखा। अब औलाद की ख्वाहिश तो हर जोड़े को ही होती है। अब उसे औलाद पैदा करने का नुस्खा बताया, जिससे अकबरी और भी उसकी गर्विदा हो गई और साथ ही अपने हज और जहाज की सफर की दास्तानें इस तरह बयान की कि अकबरी दिन रात हज्जन के गुण गाने लगी। अब अकबरी और हज्जन के दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ती गई और पहरों उसके पास हज्जन बैठी रहती और उसे मुख्तलिफ वाकयात सुना सुनाकर उस पर अपना एतमाद बिठा रही थी। फिर हज्जन ने यूं किया कि एक चार और चली, 2 रुपए वाला रेशमी आजार बंद अकबरी को 4 आने में फरोख्त कर दिया। मियाँ की मोहब्बत हासिल करने के लिए तावीज गंडा लाने का वादा भी कर लिया। बातों बातों में भोपाल की बेगम बल्कीस जहानी बेगम का किस्सा इस अंदाज में बयान किया कि अकबरी मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। और ये फर्जी किस्से में कोहे हबशा पे मुकीम शाह साहब के दम और इसके तिलस्माती असरात ने
गोया अकबरी को हज्जन का दीवाना बना दिया। एक मसला ये पैदा हुआ कि अकबरी की खरीदी हुई सस्ती चीजें देखकर मोहम्मद आकिल भी मुतासर हुए बगैर ना रह सका। लालच ने मियां बीवी दोनों के हवास को जकड़ लिया। अब अकबरी और हज्जन के दरमियान बाकायदा माँ और बेटी का ताल्लुक कायम हो गया। जो 2-4 दिन बाद हज्जन झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई, जिसे देखकर अकबरी के मुंह में पानी भर आया। अकबरी ने पैसे ना होने का तस्करा किया। हज्जन ने उसे उकसाया कि इतने कीमती मोती निकल गए तो दोबारा हाथ नहीं आएंगे, इसलिए जेवर बेचकर ले लो। अकबरी ने लालच में आकर जेवरात का संदूकचा उठा लाई। हज्जन ने जेवरात की हालत देखी तो सर पकड़कर बैठ गए और फौरी तौर पर मैले कुचैले जेवर को तुलवाने का मशवरा दिया। अकबरी ने खामंद की मसरूफियात का बहाना बनाया तो हज्जन ने अपनी खिदमात पेश कर दी। अकबरी मान गई और जेवर धुलवाने के लिए जुल्फन को हज्जन के साथ कर दिया। रास्ते में नाग की कील घर पर रह जाने के बहाने हज्जन ने जुल्फन को घर भेज दिया और खुद जेवर समेत गायब हो गई। अकबरी ने जुल्फन को हर तरफ दौड़ाया। लोग भी हज्जन की तलाश को निकले। उसके बताए हुए ठिकानों पर भी ढूंढा, लेकिन हज्जन सबको चक्कर देकर गायब हो चुकी थी। बाद में मियां बीवी के दरमियान खूब लड़ाई हुई। मोहल्ले भर में बदनामी अलग से हुई। बातों बातों में इल्म हुआ इस हज्जन ने इस शहर में कई दूसरे लोगों को भी लूटा है। इसी तरह अकबरी जेवर तो हाथ से गया। अकबरी को जो कपड़े जहेज में मिले थे वो भी संदूक में पड़े पड़े खराब हो गए और बिस्तरों में चूहों ने काट काट कर सुराख डाल दिए। गोया कोई भी कपड़ा सलामत नहीं बचा। बर्तन भी चोरी हो गए। यूं मोहम्मद आकिल का खुशहाल घर बीवी की बदसलीकगी और बेवकूफी की वजह से तरह तरह के मसाइल का शिकार हो गया। तो अजीज तलबा, ये खत ये इस सबक का तीसरा हिस्सा था। इंशाअल्लाह इसकी मशक अगले 3 लेक्चर्स में इसकी मशक, हवाला मतन, खुलासा और मुताबिकत के उसूल पढ़ेंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।